श्री शंभु स्तुति। श्री ब्रह्म पुराण में भगवान शिव की अत्यंत ही प्रभावशाली स्तुति भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा 12 श्लोकों में गाई गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणी मात्र के दुख और शोक का नाश तथा जगत कल्याण के लिए भगवान श्री चंद्रशेखर को बारंबार स्तुति पूर्वक इन्हीं श्लोकों से प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम के द्वारा गाई गई यह पावन स्तुति आप सभी भक्त नित्य ही श्रवण करें, आपका मंगल होगा और भगवान देवों के देव महादेव की कृपा के आप भी पात्र बन सकेंगे। तो आइए इस पावन और परम कल्याणकारी स्तुति को श्रवण करते हैं। अथ श्री शंभु स्तुति। श्री राम उवाच नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरं तं नमामि नमामि चिद्रूपमेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयं करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशं मेषमादौ नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं
तं शिरसा नमामि। नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इच्छार्थमच्चित्रितयं य ऐक्षत पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि। सम्पूजितं सोममहं नमामि। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं। नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरं तं नमामि। नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयं करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशं मेषमादौ। नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते। यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं। नमामि सोमेश्वरमस्वत
तन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि। नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इच्छार्थमक्षेत्रितयं य ऐक्षत पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि। सम्पूजितं सोममहं नमामि। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं। नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरं तं नमामि। नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयं करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशं नेशमाधव। नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते। यो विश्वभोक्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतं लोकसदाशिवो यः आराधितो
ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि नमामि जादीशपुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इच्छार्थमक्षेत्रितयं य ऐक्षत पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि सम्पूजितं सोममहं नमामि नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरं तं नमामि नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयं करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशं माधव नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते यो विश्वभोक्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि
यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोको विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि नमामि जादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इच्छार्थमक्षेत्रितयं य ऐक्षत पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि सम्पूजितं सोममहं नमामि नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरं तं नमामि नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमेशमादौ नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हितेरतं तं नमामि रूपाणि बहु
यो विश्वभोक्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रं उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि नमामि जादीशपुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इच्छार्थमक्षेत्रितयं य ऐक्षत पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि सम्पूजितं सोममहं नमामि नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरं तं नमामि नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयं करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमेशमादौ नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं
नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरणीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि नमामि जादीशपुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इच्छार्थमक्षेत्रितयं य ऐक्षत पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि सम्पूजितं सोममहं नमामि।